Tene during ika ngija changma shkuches la changme sangal la tukje che. Tene e press conference po ngata Ladakh si Sunni Muslim community show thaklung bo ngon chukches la ngai ika botin. Tene ngetubra ngata yusinok ki 6 Ladakh Autonomous Hill Development Council ifya ngata nomination lishik bingkyak kananga e community wo lo nishu sangajik ni falla ina yotkan bo gomajik nangme chikchos de ngata e nomination benang mingbo pingsteno te sho thaklung bo ngai te channel sangme dunla authority sangme dunla te wo juchesin ki iuma miospa jik songteno ngata Ladakh si community chikchik na nyampo nge te samarak ki iu sirif Ladakh si community chikchigi spera mano diring ngata community chikchik po e nomination nangne kone pingsteno tene stigma inao choksla ngateo thongduk Ladakh pajik e nomination ta manpa ngata elected dinang lusina hezer kanbo teo ngatang Ladakh pa changmala ngon gosok hago gosok tene ngata ika spera tanga po ngata teo haguru ki ika ne ngata Ladakh si yotkani ngata BJP Indo ngata UT administration Indo ngata koni teo juru ki ika ne ngai ming kalpin ngata Delhi ne central government ika ne ngata ming unthen tok zerkanbo teo ma spera mas kyome grak ki ika ne ming song te yodna Delhi ne agar izu then tangadna tene ngati laga mane chang merak tene iwo ngata daksa representative po ngata chikchiginok ngata yot nang met nang ngata political representative ngata MP mane metonok tene nge samarak daksa iwaka dika MP sabi ibe nanga thistok tangste ibe nanga home minister chukpa ya Modi sahab chukpa kon skyote iwo gyospa I list po loste nente demo joste ngata community gunla ngalla dini sangalla kazukshiga changma chirka jignang yampo tangat bin tenna chosla tangos tene ngatai I dai nomination bo nge samarak ngatai kanun yang galtin tidu chazena ngatai inna council act nanga saf yote no ki nomination ka community gun luste yot tenang nang principal minorities janok nirale principal minorities tenang ne minorities yot kyak tenong women yot kyak te gunla ngatai representative jitang chesi ngatai spera yot kyak tene diring chukpa ngatai long issues tanga songtono ka thupsan sewang ne falla ngatai use te nyongstono ngata konsal bo duli nyongstono even konsal bo khongje sina ngatang rai laksi inna ngata nangpa chipa changma lokste khongspa ngatang changma inanga thuste ngatai I konsal bo shulini nok tene long issues tanga ne falla Sunni Muslim Shia Muslim ya suyodna ngata women changma la ina participation thoptel demo nang yapong ngata chirka ji ka duli nyotono Deo man pangi teo samaraki ngaye yang chikchang ayotpin ki I ngatai demarcation bo council demarcation bo ngatai sahi jik macha dukpin ngaye teo delimitation ya ngaye ma mangpo jik ne fala demand yotpin ta te demarcation bo ta bora ngatang rai nomination bo kao changmala diring chukpa digsam jik ngata thobatpin tewang inang ne phingse tangs ten tewo ma sho thaklung ngaye community ayot tene tewo nge rangra ika yotka ni sponbo changmala ngata khas kar ngata MP sahab indo LG sahab indo ngata CC sahab indo te changmala I press conference gyutenge I yuwawin ki I dang phingani nomination I list po lokste nenazat tene gyokspa sang gyokspa ngata kalla thir nangjin changmala representation tangste ngata iwo gomeka ngata somajik phingos tene yang iyo nang yampo ngata yang ma izukshik chora rakpa ngatai central government Modi government yongs par fala khoni teo zedu ki I government bo सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास जरकान इस पर एक तांदू वाले मगर ngatai का चीतों कि कम्युनिटी चिक को बिल्कुल ही खत्म चुस विश्वास ता बोरा ngata माने पॉलिटिकल सिस्टम ने फिंग से तांस स्केस चूस ते फांस ते वो माने म्यूज पास होते नो ते वो ngai ma shante condemn chat tene iwo I list po gyokspe sang gyospa nengos nente soma ngalla chirke hesabika iu yang gomane list po chogos tukje chele samala religious samala ngata Ladakh se PG azukshi jorna ngata sap tangste kasa sole tene dang chupa nije ina sichi topte no tene I azuk daksa mitang che sinije
men ginsan bo chi ta ibo ta khorangun samadu iu chief ya mata in zerkan bo jese ngatang changmala thongni nok chi chat ngata hindustani nanga magar te chospong ye samarak ngata ladakh sina chachuk magos iu sirif community chikchik ispera manok ngatang chama chik songte te chos yang kaung riga jagaria chadu ngatang chama gyusinok ngata mirena thoinda nok te chos chalak inanga chamagos sujya yape chamagos inanga ngerang i tiaraki yunsan bo chinok zena yape songte no minga ngata community chik chik piloga political process ne things about no to chama ko stena ngata inne ina principal minority magra kasale kasale ewo nang women's kasale sperada ma social media ka ma podum kasale act na teo mani meduk sakam tene kaltisi na thapchik bian med na ka to team skung se na ninja sketch se plan yo da med le ya coordinate reach chu chizera chizena ki act na izo meduk pin izo song pogera chu kasa जैसे ngata enokle ngata ra ika political representative mangpe gyot kyak ngata mp sab na pons pera song tenok ngai president sabi tene ngaya daksai kan yang delegation ang kechen ngaya te sang ngal la ngaya umid jak ngaya ra local leader ngata ra ika yotkani leader guni ibo kurin agate thap se ka mane ngaya mane mayen na tene ngaya chang malu sa nok testing ne ngata teams ko song kod la song te mane te sang ngal la ngai te samarak ngaya rewa chat कि ngai is pera o genuine pera ngata ra local leader guni kurte ngata home minister sabi dunla borin tene ngaya shayad cham yugo sa samara agar tena mane man na songte mane ngata chang charek meten okle daksa ramzan le na mol ngata yang gyagari na chakan bola daksna chamagos tondako ngata I community muslim community ka mios pacha du molte na ngana gyagari danika man ngata I te bonok yale ngata I jaga mangpo jiga divide and rule ngata thon na ino man daksa ngana te mol pa gyagari la chakan mo sola da chamagos kasa oteno ngi teno jo tena ka ngata I spera mangpo ji ngata thon politics ina divide mang picture no political parties guni tebe kane फायदा mang pek ne na diring ngatang chama gyusino ngata ladakh spena ngata chi khyongsudang hill council yoddo tene diring ngata ut khyongseno ta te westing ne ngata 6 schedule fia ngata apex body sonte pura ladakh po chik sonte ngata speragic duli ne no so amazon le ta te wo chakche singa inanga izuk shik thondu mane process shik thondu tene te nge zat ki kazugi yang jaga one nanga divide and rule I policy usulat te chos policy u ngati ladakh la yongchu magos ibo diring sunni community chikpe spera manok ngaya yoddo magar ngatang changma ha gogos diring iba jungte nok thore changma jung ibo thore konsali nanga tere ngata ladakh pa jiglusina milu zerkan spera jang yong shichesen that's a principal religious minority spera sala parale kavena tene kaltas ngata altas te kena principal minority wo ngata muslim song muslim ngata shia sunni ni song vegetarian song kavena shia representative ayong shicheno sunni ayong shicheno kasale tangata sectarian te tok shika zena tene mamang ponga tanga sex yotanga ta christianity nang ko yotono ta solo buddhist na yotono so thore changma ranga izuk shik right ngajang go sa representatives je shis toshima no chezna end of the day if principal religious minorities is for muslim sokte manalo te tok shik te wo ngata yale law ngata section 4 ina saf yot kya ki changme sangal la religious principal religious minorities kya plural kya singular में क्या ले मतलब चीगी संग मा principal religious minorities po ka wachano changme ngata majority bo nokle buddhist yokma bo yungkani religion bo no muslim tena shia sunni zete mane metyak ta shia sunni zene metyak magar principal religious minorities utyak मतलब minorities मतलब चीगी संग मा मशकुदा teno women utyak women asli chik metyak chigi sang ma utyak ji utyak post po songpa president bo ngatang I lo ngishu sangane fala chi chonok I community really principal religious minorities guninang ne mathop kan gulla ngata ngis taindang yosano te president jano ngata din chupa kokshi dolinot sirkai kawenang ne changmala sempam chama chuga rangrai thori thoptang bo thopchuin tebe hesabika ngata I sunni chik shia chik po ngata tangsteno asli ibena muslim ngis yon tono daksa ngata press conference ni zatan pala daksa ngata ina religious mangpo ngata azuga kya changma ngata zomte religious changma zomte press conference ko just bina ngata ma tipik azu chechas mano बिल्कुल ले इबो ngai sambain magar ta ibo gume ka ngaya reaction jik choches po ma khakchan so magar iu man pa dang ra ngai apex body nanga is pera song te ngata ka thupsan sap ka ngata lagruk le ngata doctor no ka ashraf khon changme ibo endorse chos te ngata lg dun la ibo borte
ibu yongches chani tu sina ngai koशिश chuen ki pura platform chigi ka chuzluk changma zomte I chok yang ngata chi chogos na ngata chochi si sundushchen अच्छा निजा अंजुमन दक्सा निजा युद्धि छोक्न जाता हूँ निजा तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वाला मैं निजे अंजुमन छोक्स पे निता निजे कम्युनिटी निता पॉलिटिकल लीडर है क्या पका बीजेपी ना ये कांग्रेस ना ते छामा दुन लामास के ना ते छामा तेने चुपचाप जुगना yang mendek mindola ko acha sit gosame ko andri kaske te mol magasa ko reason ta na chi cha बिल्कुल खो उन ता ngaya nang yam pota kazu desin kon political song ngaya a political song ko khorang uni platform I kan ultimately ko appear sote no pa ta ngata te onok jale ngaya diring BJP indo Congress indo Aam Aadmi Party indo ya kazu ngata political party shigyodo ngata te ozergoski representation bo kazu ngal la thobat tizu thopos magar ta I ka ngata BJP zete Congress zete khyong na tene ngata I des anang yam po spera yang political gyurchar wale बिल्कुल इनोकले बिल्कुल मगर इना कम्युनिटी वो रिप्रेजेंट छानो पा कम्युनिटी वो रिप्रेजेंट छानो हाले मगर नीचे स्पेरा सही नो की खो ना ई स्पेरा वो जेरगोस ता खो ना कने रिजाइन ता डो या ता में डो या खो खोरांग उनी पार्टी ना कजुक्सिया खोरांग उनी रिजाइनमेंट बो बोरा डो ते वो खोरांग उनी स्पेरा सोंले मानता तेने ई चोस स्पेरे का निजा संगमा चिक चोस इसके बागोसा खोंग तेने दुन ला क्योंस्ते किजांग जर मागोसा ले तेने खोंग दक्सा सुपर चिप चरी जुगना तेंगा जामें दांडिक जरकान चोस सोंते में ना खोंग चोकना ले ngai khoni fya use sote man nije te samaza man nyana za dele ngaje ngata political party jigi mi jigi fya sote man ngai political parties mi jigi yotyak magar ngai te janok ki community changme representation bo ichha go chahe ka party na chana तेना हागो पर अंदर ले मार सिर्फ पंगिरा नाम से मांग मेरा युद्धि प्रेसिडेंट निक्सन मनो बिल्कुल नाम से मानो नाम ना पॉलिटिकल लेना जिसकान जी नाम से पा nga hago nga bilkul hago ngi spera ho magar ngi jan te sana zat ki agar ka to ngaje I ka platform bo share choste political party jing na po chad na ya na ngai koshish chen ki political party changma kyon chik chik kyong na ngata te na yang zegu kyong to ngi ja changma gyu sino party jing ngata izuk चिचिंग से तो पकाले जैसे निजे कम्युनिटी नंगने पॉलिटिकल पार्टी संग कोशिश ना बिल्कुल पार्टी ना क्या बुद्धि से ना क्या क्रिश्चियनिटी ना रिप्रेजेंटेटिव संबंध ना यो तो पर बिल्कुल ले सेवा yongche chani tu sina ngai te bang koshi chun kazu ngai zes ki chuzluk changma na yampo ngai tun te ibo chun tena chosla party changma ngai I ka bote khoni yang rai chi du khone aga share chona ngata dash share choste ngai chos yang press conference पे गया पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व निजे नॉन पॉलिटिकल इन ना एलबी एंड अंजुमन एंड इमामिया एंड संगमा ngata नॉन पॉलिटिकल इन पर जगह कब सी ngata पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व तो समय चंग न्याना बिल्कुल दक्सा ई अजु पे ना कों थुस गोसल मा जरूरी में ना kasa ngata yongche chani tu sina khona ngata kyonste ta ibu ngai shurua dino gyale tarung inna we ka ngata dukche sin mano ibu diring ngata cha jana dang mane jangma ngis mane song ma song tayu gome reaction bono tai sting ne ngata yang press conference chogo saddo protest chogo saddo delegation khergo saddo ya chi chogo she shodna tena ngata changma thuste koशिश chon ngata changma thuste I choschen दक्सा ये जगमा निसना निजे ये दंग ngata डॉक्टर कायुम्यांग प्रेस कॉन्फ्रेंस जाता होला ले kasa सो दक्सा तो कोन बीजेपी चोस न निजे का जुक रिस्पांस दुगले यू डिमांड काले ngai khorang ngata BJP mi gunang ya po spera tang spiniale ngai president sabi ngata MP sab na pong spera tang sok even ngai delegation ngai kon na po tukche shopin magar MP sab busy dupin tukmain magar koni zesches la teu zeduki iwu mane galat song kone zeduk I kane ngai ming kalte yotpin Delhi ne iwu chat ozer kanjik zeduk teu ngai mane mindek sor teu chachuk magos so in case gata ming boka na tene निजे कम्युनिटी न स्विमिंग बत जातो चला teu ta khorang uni confidential inok teu ta ngata ana mi ngai mi shnga tuk shigyot kyak ta chi kau post kau deserving yot kau expect yot te chos khachi kal to kau confidential yot marta teu no ki I community mi gunang kal to yot pin jete koni janok le so khetok ne ngata delhi ne ngata I also for decision bonen te na निजे kasam je hopefully le ta I decision bo yang go mane ta ibo ngi teu samarak le ngatang changme thak genok nge diring ibo sunni community chikpe manok ki yongche chani tu sinanga agar ibo revoke machana agar ibo demojiga resolve machana tene yongche chani tu sinanga ngata I council act pe ka yangspar sengya chesno konla tene diring sunni community diring yongsono diring chi community chi ngata history na yot kani community chi kawe inne na ngata skes inne na tons kan ngata abi meme changma dukan
ते कम्युनिटी चिक चिक कोने तेना फे चूज चोसनो ताकि ई उच्चो ना यापो कोने प्रोटेस्ट मा स्ट्रॉन्ग जिम्यो ता थोरे यंग नीस नेना नो गेनाले तेने योंचेस चानी तू सिनंगा nga त्यो थोंदुकी पूरा कौनसाली नंगा लद्दाख पाजिक मान मियो So is that chingata threat yung cheshan time ka threat yut na tenengata philong ne Delhi ne order lives no then the kale daksa ran jora pen ki eu legally tene act khilaf asong so why not challenge them legally at the first hand le वही तेना होंगे ज्यादा पयाले गुमा ngata यू पॉलिटिकल डिसीजन जिगिनो ngata रा लीडर जिगो क्या खोन ला गुमा तुनते ngata कोशिश पोनो की ngata रा लीडर गुन ला आगो चुस्ते इबो रिवोक चुचिन अगर का तो योंचेस चानी जगमा खाची की ना खोन ला याना मेदना या कोनी मा तेना एक्टिव फिजिक शिक्षाना मेदना तेने ngaya लाचार सुनते फिर तो हमने जाना ही जाना है ते ngaya सुनते माने yang chang cara met क्या ये दर्शक ने मला रखा कि डीजे लिस्ट साल पिनाले कोनी कने लिस्ट काल पिनते मला आ कने लिस्ट पाजु ते चोस्चोने तेने फिलोग मी मा अरिगिना अजु तास्ते मनोले जेजना कोनसाले अजु कुमडुले मनोले फिलोग माडु बिल्कुल तेना वो nge जर्चे सी कोशिश पो तेना इन गोमा ने फाला कि इनांगा ngata लद्दाख से पॉलिटिकल से मैचेस पोंगा थोंग दुग जरकन बो अगर का तो कोनी तेव ज्यादा कि यू दिल्ली ने डिक्टेट चोस्ते तेना ने मिंग चा तो जरात ना इसका मतलब ngata लद्दाख से चा जने कौनसल एक्टिनो कौनसल लगा योंगोस ngata रा लोकल लीडर ही लगा योंगोस अगर दिल्ली ने ना डिक्टेट चात ना इसका मतलब दक्सा ने ngata लपा लंग सरकन सोशी इब कले ना तमची चुकदेन शेसरा याले त दिल्ली ने डिक्टेट सोंग जरकन बेचे जना गोमा इन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कने डिक्टेट सोंग जना यांचो त इलान काउंसिल कने कलेक्टर या बीजेपी ऑफिस न कलेक्टर मिंग थो काल पसंग ना लास्ट फाइनल बंगता यूज चेस एलजी चुप कमनि छमन इना का थक्च चिन चेस बनि होम मिनिस्ट्री ने मिंग चेस में चकले के पर देव अंदा अंदा सेक्रेटरी ने मिंग के पर देव का तमची नि जतो कुन शेसा इवन ngata process nis dugle ngata UT jigzana nyapo central administrative izuk chinwale state chinwale kavena home ministry tena intervention ta yon te ngata sangma gyusino मगर ये ते उसमारक की ई चोक्स पो चालक पो छंगमा ngata local level का छागोस मगर दिरिंग ngata local leader गुनी जेरात ना की इबो ngai इकने कालपिन आने छाद ना गोमे का ngayal दिन खोनी का इजुक चु ट्रस्ट चुचे शिक मने चंग मलुस पले ता गोमे का ngata डाउट चुचेस ता ngai मन ngai यकीन रख ngai उम्मीद रख तरुण खोनी इबो आका खोनी काका ने रेक्टिफाई चो कोशिश योद ना चेन स्पेराव खुरिन अगर ते माने मैन ना तेने ngata छंगमा को हागवा नले